हेलो एवरीवन, CHN से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक है टर्शरी केयर या टर्शरी हेल्थ केयर। व्हाट इज़ टर्शरी केयर? Tertiary care has been defined as highly specialized medical consultative health care usually delivered in a hospital, inpatients or similar care setting above the secondary level of care। यानी टर्शरी केयर क्या है? टर्शरी केयर को हाईली स्पेशलाइज्ड यानी बहुत ही ख़ास मेडिकल कंसल्टेटिव यानी मेडिकल मशवरे, जैसे हम किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पेशेंट का चेकअप कराने के बाद उसकी डिजीज़ की ट्रीटमेंट के लिए मशवरे लेते हैं, इसीलिए इसे मेडिकल के मशवरे के तौर पर बयान किया गया है या डिफ़ाइन किया गया है। टर्शरी केयर यूजली यानी आम तौर पर हॉस्पिटल या इन पेशेंट यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले पेशेंट की या इस तरह की दूसरी सेटिंग में पेशेंट को दिया जाता है। टर्शरी केयर का लेवल प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल से काफ़ी ज़्यादा होता है। टर्शरी केयर यूजली प्रोवाइडेड ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम that involves advanced and complex level of medical care. Very specialized equipments, diagnostic procedure, investigations, treatments, highly specialized consultation and medicines performed by medical specialists in state-of-the-art facilities on referral from a primary or secondary health professionals. Tertiary care usually तौर पर लॉन्ग पीरियड यानी एक बहुत ही लंबे अरसे से ज़्यादा केयर प्रोवाइड करते हैं, जिसमें बहुत ही एडवांस और कॉम्प्लेक्स यानी पेचीदा लेवल की मेडिकल केयर इक्विपमेंट्स यानी सामान या मशीनरीज, डायग्नोस्टिक यानी शनाख्त करने वाली या पहचानने वाले तरीके से प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशंस यानी पेशेंट की डिजीज़ को मालूम करने के लिए लैब टेस्ट वगैरह, ट्रीटमेंट, हाईली स्पेशलाइज कंसल्टेशन यानी बहुत ही आला मियार की स्पेशल मशवरे, एडवांस लेवल की दवाइयाँ जो मेडिकल स्पेशलिस्ट यानी बड़ी और ऊंची सतह के डॉक्टर, फिजिशियन या सर्जन जो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ यानी नई या जदीद सहूलियात के साथ प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल से रेफ़र किए हुए या भेजे हुए पेशेंट के लिए करते हैं, इसे टर्शरी केयर कहते हैं। व्हाट इज़ टर्शरी केयर हॉस्पिटल? Tertiary care is typically only available at specialized medical centers such as university hospital or a tertiary referral hospital, which is a level of health care obtained from specialists in a large hospital after referral from providers of primary and secondary care। यानी टर्शरी केयर हॉस्पिटल क्या है? टर्शरी केयर टिपिकली यानी कॉमन या आम तौर पर स्पेशलाइज्ड यानी बहुत ही ख़ास मेडिकल सेंटर्स में अवेलेबल होते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल यानी मेडिकल डिग्री अवॉर्डेड हॉस्पिटल, या वो हॉस्पिटल जो एक प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल वालों के भेजे गए या रेफ़र किए गए पेशेंट को अपने एक बड़े आला मियार के इक्विपमेंट से फुल हॉस्पिटल में बेहतरीन माहिरीन यानी स्पेशलिस्ट की निगरानी में पेशेंट को बेहतरीन केयर दे सके। According to Universal Health Care Department of Health, the revised organizational structure and staffing standards for tertiary health care यानी यूनिवर्सल हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के मुताबिक रिवाइज किया हुआ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें बहुत सारे हेल्थ वर्कर्स की डेजिग्नेशन को बढ़ाकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को और भी स्ट्रॉन्ग किया गया है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी सेम ऑर्गेनोग्राम की तरह होता है, बट इसमें तमाम रैंक वाइज स्टाफ की वर्क एंड फंक्शन दिखाए जाते हैं। जैसे सबसे हायर रैंक CNS यानी चीफ ऑफ नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग डायरेक्टर का होता है, और फिर इनके क्या फंक्शन एंड काम होते हैं वो दिखाए जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी सेम ऑर्गेनोग्राम की तरह होता है, जिसमें चीफ ऑफ नर्सिंग सर्विसेज या नर्सिंग डायरेक्टर का रैंक आता है और इनके रोल एंड फंक्शंस आते हैं। देन नर्सिंग मैनेजर, फिर असिस्टेंट नर्सिंग मैनेजर, हेड नर्सेज और CNI यानी क्लिनिकल नर्स इंस्ट्रक्टर या क्लिनिकल नर्स टीचर और असिस्टेंट हेड नर्सेज होती हैं। फिर इंचार्ज नर्सेज और उसके बाद सीनियर स्टाफ नर्सेज, फिर स्टाफ नर्सेज और उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट, और इसके सिमिलर जो होते हैं वार्ड बॉय एंड नर्सिंग ऑर्डरली। नर्सिंग स्ट्रक्चर्स को और भी ज़्यादा ब्रॉड किया जाता है, जिसमें स्टाफ नर्सेस के बाद जो हैं वो नर्सिंग टेक्नीशियंस आते हैं और उनके साथ LPN भी आते हैं, जिनको हम लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स कहते हैं। लेकिन लाइसेंस प्रैक्टिशनर नर्स जो है वो हमारे पास ज़्यादातर पाकिस्तान में नहीं होते, ये बाहर होते हैं, अब्रॉड में होते हैं।
Tertiary care is a specialized care delivery in a hospital or similar care setting for patients with immediate to complex needs. ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں اسپیشلائزڈ یعنی خصوصی کیئر کی فراہمی ہوتی ہے یا اس سے ملتی جلتی کیئر یعنی سملر سیٹنگ. اس میں پیشنٹ کو امیڈیٹ یعنی فوری طور پر کمپلیکس نیڈ یعنی پیچیدہ ضرورت کی صورت میں کیئر دی جاتی ہے. It may includes a range of procedures from cancer treatment to organ transplantations include like dialysis, eye surgery, gynae-related procedure, plastic surgery, severe burns, pediatric surgeries and heart surgeries. یعنی اس میں کینسر کے علاج سے لے کر آرگن ٹرانسپلانٹیشن تک کے پروسیجر کی ایک رینج شامل ہے جیسے ڈائلیسس، آئی سرجریز، گائنی سے ریلیٹڈ پروسیجرز، پلاسٹک سرجریز، سیویئر برن، بچوں سے ریلیٹڈ سرجریز اینڈ ہارٹ سرجریز شامل ہیں. Government hospitals with 200 to 1500 beds is composed of departments and units that contribute to the overall efficiency of hospital operations and the effective implementations of its policies, plan, programs and projects. یعنی گورنمنٹ ہاسپٹل میں 200 to 1500 تک کی رینج میں بیڈز ہوتے ہیں اور وہ تمام یونٹس جیسے ایمرجنسی یونٹ، آؤٹ پیشنٹ، ریڈیولوجی، آپریٹنگ روم، اینستھیزیولوجی، پیتھولوجی اینڈ یونٹ آف میجرمنٹ اور بہت سارے دوسرے یونٹس جو اس کی پالیسی کے مطابق اوور آل فنکشنز، پروجیکٹس، پلاننگ اینڈ پروگرامز کے ایفیکٹو امپلیمنٹیشنز یعنی مؤثر طور پر اپنے کام انجام دینے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہے. واٹ آر ٹرشری کیئر سروسز اور پروفیشن؟ ٹرشری کیئر سروسز انکلوڈ سچ ایریاز ایز کارڈیک سرجری، کینسر ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ، برن ٹریٹمنٹ، پلاسٹک سرجری، نیورو سرجری اینڈ ادر کمپلیکیٹڈ ٹریٹمنٹس اینڈ پروسیجرز. یعنی ٹرشری کیئر کی سروسز یعنی خدمات اور پروفیشن کیا ہے؟ ٹرشری کیئر سروسز میں جو ایریا انکلوڈ ہیں ان میں کارڈیک سرجری، کینسر کی ٹریٹمنٹ اینڈ مینجمنٹ، برن ٹریٹمنٹ، پلاسٹک سرجری، نیورو سرجری اور دوسرے کمپلیکیٹڈ یعنی پیچیدہ ٹریٹمنٹ اور پروسیجر شامل ہیں. واٹ از کوٹرنری کیئر؟ کوٹرنری کیئر از کنسیڈرڈ current and extension of tertiary care because it is even more specific, specialized and highly unusual. Not every hospital or medical centers offer quaternary care. Some may only provide quaternary care for particular medical conditions or system of the body. یعنی ٹرشری کیئر کو ابھی کی موجودہ ٹرشری کیئر کی ایکسٹینشن یعنی کیئر میں مزید اضافہ سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ اور بھی زیادہ اسپیسیفک، اسپیشل اور ہائیلی انیوژول یعنی جو بہت ہی خاص یعنی عام طور پر نہ ملتا ہو. ہر ہاسپٹل اور میڈیکل سینٹر کوٹرنری کیئر پرووائڈ نہیں کرتا ہے. کچھ ہاسپٹل اور طبی مراکز ہیں یعنی میڈیکل سینٹر ہیں جو کچھ بہت ہی اسپیسیفک باڈی سسٹم کے کوٹرنری کیئر پرووائڈ کرتا ہے. The type of quaternary care includes experimental medicines and procedures, uncommon and specialized surgeries. یعنی کوٹرنری کیئر کے ٹائپس یا اقسام میں شامل ہیں. نمبر 1 ایکسپیریمنٹل میڈیسن اینڈ پروسیجر یعنی یہ وہ میڈیسن یا پروسیجر ہے جو بیسک لیبارٹری ٹیسٹنگ میں بھیجا جاتا ہے اور اس کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن سے انسانوں پر کی گئی تجربات یا ایکسپیریمنٹل کی اپروول لی جاتی ہے. اسی لیے یہ ایک بہت ہی ایکسپینسو اور اسپیشل یعنی کوٹرنری لیول کی میڈیسن یا پروسیجر کہلاتی ہے. نمبر 2 میں انکامن یعنی بہت ہی خاص اور اسپیشلائز سرجریز جو اس میں شامل ہیں جیسے لیور ٹرانسپلانٹیشنز وغیرہ یا کوئی آرگن ٹرانسپلانٹیشن. What is the purpose of tertiary care? The tertiary care purpose is to provide extremely specialized care over a short or extended period, involve complex and advanced equipment, treatment or procedures, often for severe or life-threatening conditions. ٹرشری کیئر کا مقصد ہے ایڈوانس اینڈ کمپلیکس ایکوپمنٹ، ٹریٹمنٹ اینڈ پروسیجر یعنی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے شدید جان لیوا حالات میں شارٹ اور ایکسٹینڈڈ پیریڈ دونوں میں یعنی مختصر یعنی بہت تھوڑے
یا بہت زیادہ طویل عرصے میں پیشنٹ کو اسپیشلائز کیئر یعنی انتہائی خصوصی کیئر پرووائڈ کرنا۔ What are the functions of a tertiary care hospital? Number 1, handle complex and medical and surgical interventions. Complex یعنی پیچیدہ یا complicated medical and surgical کے کام اور اس کے عمل کو ہینڈل کرنا یعنی صحیح طرح سے استعمال کرنا۔ Number 2, it involves advanced and complex diagnostics, procedures and treatment performed by medical specialists in state-of-the-art facilities. یعنی ٹرشری کیئر میں ایڈوانس اینڈ کمپلیکس ڈائگنوسٹک پروسیجر یعنی تشخیص کرنے یا پہچاننے کے پروسیجر یعنی ٹریٹمنٹ، یعنی ٹرشری کیئر میں ایڈوانس اینڈ کمپلیکس ڈائگنوسٹک پروسیجر یعنی تشخیص کرنے یا پہچاننے کے پروسیجر اینڈ ٹریٹمنٹ ان اسٹیٹ آف دا آرٹ فیسلٹیز یعنی نئی جدید ترین فیسلٹیز میں میڈیکل اسپیشلسٹ کے ذریعے تمام کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ Number 3, tertiary care services arrange specialist, cancer management, neurosurgery, cardiac surgery, organ transplant services, plastic surgery, treatment for severe burns, advanced neonatology services, palliative care and others. یعنی ٹرشری کیئر میں کینسر مینجمنٹ کے اسپیشلسٹ، نیورو سرجری، کارڈک سرجری، آرگن ٹرانسپلانٹ سروسز، پلاسٹک سرجری، سیویئر برن پیشنٹ کی ٹریٹمنٹ، نیورو سرجیکل سروسز اینڈ پیلیٹیو کیئر۔ پیلیٹیو کیئر مینس یعنی شدید بیمار یعنی اینڈ آف لائف والے پیشنٹ اور ان کی فیملی کی کیئر ایک آرگنائز ہیلتھ سروسز کے ذریعے کرنا۔ اس طرح کی ویڈیو کے لیے میری حوصلہ افزائی کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ یہ میری ریفرنسز ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔